हालिया दिनों में चामराजपेट में चंद्रू नामी एक नौजवान का कत्ल एक्सीडेंट में हुए झगड़े के बाद हुआ था। इस पूरे मामले को कम्युनलाइज करने और माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इसी ज़िमन में कुछ तंजीमों ने चामराजपेट को बंद करने का ऐलान किया था। एक दिन का बंद ऐलान किया गया, लेकिन चामराजपेट में किसी तरह का कोई बंद का असर देखने को नहीं मिला। एक बार फिर चामराजपेट की आवाम ने यह साबित कर दिया कि चामराजपेट की जो आवाम है वो बाशऊर है, किसी तरह के बहकाव में नहीं आने वाली है। ಈಗ ಯಾರೋ 4 ಜನ ಬಂದು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಜನ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಯನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಥರ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಜನ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬಂದು ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿನೂ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಜನ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಶವ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಇದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಜನತೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಬಂದವರು ಸಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ.